सर हमें कोचिया एक एक क्या मोबाइल ने पूछो दो उसे ये नहीं ऐसे सर फोटो स्टार्ट कर पहले हम स्टैम में ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଥରେ ମୋ ପାଖରେ ବି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧରିକିରି କଠୋରରୁ କଠୋର ତାଙ୍କୁ सुभद्रा नायक भाउज शत्रुता थिला बहुत से जो ग्राउंड सुगर बेपार हुए आम साई रे से सब से गुडा आमे पुलिस मित्र सब थिलु सब से गुडा बंद कर देइथिलु तो सेही कथा को नै कि राग टिके रखिथिले बाहर भी राग रखिथिले आ जो बीएमसी रो जत्तक ऑल इंडिया बीएमसी रो जत्तक समस्तक पे से भलो करे भलो चिंता करे दरमाठू भलोठू मंदडू सब बुझे सेथिरे भी किसी शत्रुता हाँ समस्ते कहते मारदेबू ये करदेबू सी करदेबू तो आम भी ताको बुझाओ एकुटिया के कोठी जीवनी कथा मानिलानी हाँ ताको किए मेसेज फेसेज करती सी आमको कुहे बास आमको मेसेज देखाई ना काली ना पर दिन भी मोबाइल को गोटे मेसेज आसला सी एते खातिर करले से मेसेज आज सकाଳେ छुआ को स्कूल छाड़ी फेरुले दीटा झील गोटे झील 12-13 वर्षर आ गोटे झील छोट अच्छी 6 वर्षर ना 5 वर्षर पुलिस को जाके से कही कि मो पछर लगी शत्रु हो तो पुलिस भी कही कि देखिकी जगी चाहिए टिके चलो
ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମାନେ पुलिस को प्रोटेक्शन हरका दवा विषय सेमती କିଛି ନାଇଁ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। आज सकाळू बाहर की जाइथिले छुआ को छाड़ी जाइथिले स्कूल। से जो आपनकर जो सुना जाउची जे साई रो कि गोटे पिलाटे धरा पड़िछि बोली कोन डाउट ସେଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯେହେତୁ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ମାନେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ରୁ ହିଁ ବାହାରିକି ତ ଧରା ପଡିଥିବେ ନା। ତ ସେ ସାମାନ ବି ଘୋଡେଇକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଫୁଟେଜ ରୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପିଲା ହିଁ କରିଥିବେ। ପାଖ ପଡୁଛି ପିଲା ହଁ ସେଇ ପାଖାପାଖି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ନାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଗିଡନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଗିଡନ୍ତି ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ସମୟ। ସେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତାକୁ ଲୋକ ଏମିତି କଲେ। ଭଲ ଲୋକକୁ କି ମାରିବାକୁ ହିଁ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ କାହିଁକିନା କିଏ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବିକିଲା କିଏ କଣ କଲା ସେ ସବୁ କିଛି ଇଏ କରନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିକି ମାରିଲେ। ହଁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସେଇ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏରା ସବୁ। ଦୁନିଆରେ ମିଳିବନି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ବି, ଖୋଜିଲେ ବି କୋଉଠି ବି ଏମିତିଆ ଲୋକ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସାହା ଭରସା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ସିଏ ଜାଗୃତି ଲୋକଙ୍କର ଦରମା ସେଇ ବଢେଇଛି, ସବୁ ସିଏ କରିଛି। ଆମ ସାହିର ମୁଖିଆ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ जो पिलाटे एगा जो कहउजंती जे तबलक साइरो जो सामान लेके जाउतला तार कोन बैकग्राउंड से कोन करे ସିଏ କଣ କରେ ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିନି। ସିଏ ବି ସେଇ ବେପାର ହିଁ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେତେ କିଛି ତା ବିଷୟରେ। ତା ପାଇଁ ତ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ସିଏ ଚାଲିଗଲା ନା ଦୁନିଆରୁ। ସେ ଆମରି ମାନ ଯୁଗରୁ ଲଢେଇ କରୁଥିଲା, 5 ଜଣ ଯୁଗରୁ କହୁଥିଲା। ଆଜି ସେ ନୁକ ଚାଲିଗଲା, ତାଠୁ ଆମେ ଆଉ କଣଟା ପାଇପାରିବୁ? କିଛି ସାର୍ ପାଇପାରିବୁନୁ। ଯେ ବି ସାହିରେ କେଦାରପୁରରେ ପାଉଡର ବେପାର ଚାଲୁଥିଲା, ପାଉଡର ବେପାର ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ସାର୍ ଲାଗି ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଏବେ ବି ଯାଇକି ଆମେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ତା ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି କୁହା ହେଇଥିଲା ବି, ସଦବା ନେଇକି ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଯେ ବି ଆମେ ସଂଘରେ ଗୋଟେ ଅଛୁ, ଯାଇକି ଥାନାରେ ଜଣେଇଥିଲା ସାର୍ ମୋ ବିପଦ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ। ସାର୍ ମାନେ ବି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲା ସହଦେବ ତୋର କିଛି ହବନି। ଏଇଠି 3 ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କାହା ଭରସାରେ ସାର୍ ଆମେ ବାଟ ଚାଲିବୁ କୁହ? ଯିଏ ଆମର ବଳ ଥିଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଠାକୁର ଘର ସିଡି ତଳେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତା କେବେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଥାନ୍ତେ ପୋଲିସ ମାନେ। କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଲା। ପୋଲିସ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ପୋଲିସ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନ ଜାଣି ପୋଲିସକୁ ଜାଣି କହିଦେବ ତମେ ବିନା ଲୋକଟା ପ୍ରମାଣ ନଥାଏ ତମେ ତା ଘରେ ପଶିଯିବ ନ କହିକି। ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଘରେ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ଟା ଘରେ ତମେ ବିନା ଲେଡିଜ କୁ ନ ନେଇକି କୋଉ ପୋଲିସ ନ କହିଛି ଲେଡିଜ ଥିବ ଲେଡିଜ କୁ ଧରିକି ଆସିବ। ତମେ ତା ଘରେ ଭୁସ ଭାସ 14-15 ପୋଲିସ ପଶିଗଲା। ରାତି ଅଧରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର କେସ ତାକୁ ଫସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଇଥିରେ ତ ପାରିଲେନି। ଜିତାକ ପଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ କୌଣସି କମରେ ତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ସବୁ ଥରେ ସେ ଫେଲ ମାରିଲା। କାରଣ ଆମେ ଅଛୁ ତା ପଛରେ ବା, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫେଲ ମାଇଲେ। ଘରକୁ ବି ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନେଇକି, ତା ଘରକୁ ବି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ପାର୍ଟି ସେଇଥିରେ ବି ସେ ପଶିଥିଲେ। ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲେ, ମାନେ କାହା କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ। ଭାଇ କାହା କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଆମ ନଡେଇ ବଡେଇ ଭାଇ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଥିବ ବିରୋଧୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛୁ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଇଲା ମାନେ ଭାଇର ଘଟଣା ଏଇଆ ହେଲା, ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବୁ? पुलिस आगରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେଇଟା ସାର୍ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଜଣେଇଥିଲେନି ଯାଇକି ଥାନାରେ ଯାଇକି କାଗଜ ଲେଖାଇକି ଦିଆ ହେଲାନି ସାର୍ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି କହିନଥିଲା? ହଁ ଯାଇନଥିଲେ, କାଗଜ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଡିସିପି ଅଫିସ ଯାଇଥିଲୁ, ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁଠି ସାର୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି ସିଏ ବି କହିଥିଲା ଯାଇକି, ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ନାଇଁ ସହଦେବ ତାର କିଛି ହବନି। ହେଲେ ଆଜି କଣ ହେଇଗଲା ସାର୍, ତା ଜୀବନ ମାରିଦେଲା ଆଜି ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ ସେଇଠି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କଣ ପୁଲିସ କଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ମୁଁ ସେମାନେ ତ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କଣ ତ ବାହାରେ ଥିଲି, ମୁଁ କଣ ଭିତରେ ଯାଇଛି ଯେ କହିପାରିବି? କହିବ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦୀପୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ 4 ଜଣ ପଠା
वीरेंद्र नायक मुन्ना दीप ना आपनकर आगे 3 जण जिवे आपण थरसरी इन्क्वेस्ट ना दरकार साकिबे तापर 2 जण लोग ये सर जाओ सर जाओ सर किसी साइड पे तार क्लोज लोग जाओ मेन लोग जाओ वीडियो कर प्रेशर आसामी तुरंत धरा जाऊ स्त्री छुआ पर भी विपद अच्छी धरा जाऊ आसामी शीघ्र अरेस्ट करा जाऊ कांदिबा वीडियो कले कोन लाभ आसामी पुलिस प्रेशर दियो आसामी को खोजा जाऊ तुरंत खोजा जाऊ आसामी सह आशा हमें कहबो कि बाइट दबो चलंतु दया कर सकते एक्चुअली घटना से सकाळ ता झियो को स्कूल छाड़े था तापर कोन हम जानिनु ता पछरे तक मारिया पे कि मासे 2 मास रे बहुत चक्रांत चलै देले से अछंती पुलिस पे सब एविडेंस अछि पुलिस पे साक्षी अछि दीटा आसामी अरेस्ट बेइछि सेठी जांतु ताकू बाहर पता लगाबे कि किए करि जो माने चक्रांत करथिले आपण पुलिस को जणाई हां जानि पुलिस कैपिटल पुलिस जानि आज्ञा मला पर पुलिस किछि हां पुलिस को सेमति इच्छा रे बहुत लगा से साइर उन्नति पई किछि करछु पुलिस को से पछ सेमति लागि छंती ताको सकाळ एमति करबे बोली के जानि तो पुलिस के ऊपर प्रेशर दियो से जो लोक मन पई काम करथो समान सही पार न हां हम साइड रे ब्राउन शुगर व्यापार होतला हम साइड चोरी चुट्ठा गंडगोल सब कंट्रोल करि रखितला पछरे बहुत आसामी बहुत लोक ता पछरे लागिथिले बीएमसी रे भी बहुत माने कंट्रोल करि रखला बीएमसी रे भी थिला हमरा यूनियन लीडर थिला से चारियाटा शत्रु थिले गोटे भलो लोक से काहे कले से जानथिले ना से थिबा कारण थिबा बोली आशा होई पाइला नै जो जगह रे घटनाटा घटती जे पछुडे सीसीटीवी कैमरा लागि पुलिस धरिबो कि शीघ्र धरिया दरकार आपण प्रेशर करना आपण काम ना आपण काम पुलिस फुटेज देखि शीघ्र आसामी धरु धरिया पुलिस माने धरिया कथा हम कोन धरिबो धरि एटा आपण मान के काम आपण ना हम सेमति कहि परबो फुटेज जा बाहरिबो जे बाहरिबो ताको धरु से जान पुलिस जानथिबे से गिरफ होइछन अछंती गिरफ अछंती से अरेस्ट होइछन दी जण जदी अरेस्ट होई लोक बेकार से जानथिबे ना जो मन अरेस्ट होइछ से जानथिबे ना सेटा अछि पुलिस वाला कहबे आपको पता जा आज कोन हितला डाके झियो को छाड़िया को जाई के डाकी के होना जाई छै ताको धरा जा बस हम सेफ्टी का कुछ जगन्नाथ बाबू ये घटना को लेकर कहबे जो भाव में सकाल 8टा समय राजधानी एक विभत्स हत्याकांड तो ये घटना बहुत बड़ दुखद घटना अच्छी भुवनेश्वर से पिला आमरी आखि आगे से पिलाटी तार संगठन करिकी गोटे आसोसिएशन सहित जोड़ी होगी जो स्वीपर आसोसिएशन अच्छी भुवनेश्वर महानगर निगम तार सी अध्यक्ष भाव दायित्व तुलाऊला आम समस्ते जानी गोटे बहुत भल सुंदर पिला थिला गोटे नेतृत्व नेला भाया पिला थिला सी स्वीपर मानकर नौला किंतु मु जहाँ पुलिस सहित आलोचना करुली किसी एमती इनफॉरमेशन आसी इनवॉल्व अच्छा किसी लोक आगुरी आक्रोश थिला ता प्रति कौन कारणवशत से घटना घटे तो डिटेन अच्छा 3 जन
वर्तमान सुधा जहाँ खबर पाखु नेली 3 जन डिटेन अच्छा आउ जो मैंने इनवल्व अच्छा शीघ्र से धरा जीव निश्चित रूपे पुलिस से कम लगी ए विषय नहीं कि मुझे डीसीपी सहित भी आलोचना करी भावुची घटना तुरंत जे आसामी करी धरा पड़े आहरी जो मैंने अच्छा 3 जन तो धरा पड़ी साधारण लोकंर जो आशा आकांक्षा अच्छी न्याय त्वरित होगापाई कि से कथा ए विषय नहीं कि आम आलोचना करूँ स्वयं मुख्यमंत्री सहित ये विषय नहीं कि भी आलोचना मु करी केमती न्याय मिल परिवार को ये घटना जिते निंदा कले कम हम पुण्य घटना ये घटना बहुत दिन पर गोटे आगू को आसी निश्चित रूपे एप्रति दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूर्व सुरक्षा देखो सुरक्षा व्यवस्था संपूर्ण कड़ाकड़ी अच्छी कौन नहीं एभलिया घटना अचानक जो होउची रास्ता घाट सब गुड़ाक तो पुलिस देखी पारिबनी ना तेणु एभलिया घटना गोटे घूण्य घटना घटी कौन एभलिया राजनीतिक उद्देश्य नहीं बा सेमती आगुरु विराट बड़ गोष्ठी गंडल नथिला पुलिस प्रति डर रहुनी से एंगल रो एभलिया मानसिकता थिबा लोक को कौन केतेबेले जेते सचेतन करेले हेबेनी जो भलिया मर्डरटे हेइची जे करैची ए विभत्स कांडटी से फोटो देखिले आपण माने जानी पारिबे से गोटे पेशादार लोकटी हेतिबो ये क्षेत्र रे काम करथुवा पेशादार लोकंकर भय काहाकू न थाए सेतिपई कि ये नुआ सरकार आसीची एप्रति पूरा ध्यान दबो एभलिया घटना राजधानी रे घटी आगू को केमती न घटिबो एवं भय केमती पुलिस प्रति रहिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान नवा फल आपण मान पर मुहूर्त जानी पारिबे एवं त्वरित हबो। हाथ